لآخر 24 ساعة 20 إصابة جديدة كلها مخالطة، وكذلك 36 حالة شفاء، ونترحم على روح شهيد توفي جراء هذا المرض. وبهذا يكون عدد الحالات وصل إجمالا إلى 16,813، منها 9,004 من المخالطين، 188 من الوافدين، والبقية من الحالات المجتمعية. حالات الشفاء بلغت 16,013، في حين أن الشهداء عددهم 426 يرحمهم الله جميعا. الإصابات النشطة اليوم عددها 374، منها 319 بدون أعراض، 38 لديهم أعراض خفيفة، و17 في حالة حرجة. وتتوزع الحالات الجديدة على النحو التالي: حالة واحدة في باسكنو، واحدة في ألاك، 3 في بوتيليميت، واحدة في ركيز، 3 حالات في نواذيبو، واحدة في كل من سيلي بابي والإقصر، 3 في تفرق زينة، 5 في تيارت، وواحدة في الرياض. عدد الفحوصات إجمالا بهذا اليوم 567، منها 546 للتشخيص، تتوزع ما بين 270 من الفحوصات السريعة و276 من الفحوصات PCR. وتتوزع على النحو التالي بين الولايات: 104 في الحوض الشرقي، 4 في الغربي، 40 في العصابة، 28 في قرقل، 29 في البراكنة، 34 في ترارزة، 4 في أدرار، 34 في نواذيبو، 9 في تقانت، 13 في قديماقة، 4 في تير الزمور، 3 في إنشيري، 323 في نواكشوط الغربية، 27 في نواكشوط الشمالية، و22 في نواكشوط الجنوبية. هكذا يكون إجمالي الفحوصات منذ بداية الجائحة 195,368، منها 168,300 للتشخيص، تتوزع ما بين 128,058 من الفحوصات السريعة و40,242 من فحوصات PCR. Chers citoyens, la situation épidémiologique du Covid au cours des dernières 24 heures, on note 20 nouveaux cas, tous sont des cas communautaires, ainsi que 36 guérisons. On déplore le décès d'un malade, irhamullah. Le total de cas a atteint donc 16 813, dont 9 004 contacts et 188 cas importés, le reste étant des cas communautaires. Les guérisons sont au nombre de 16 013, alors que les décès 426. Yarhamullah. Les cas actifs ce jour sont au nombre de 374, dont 319 sans signe, 38 avec des signes légers et 17 en situation grave. Et les nouveaux cas se répartissent comme suit entre les Muqata'a, à Baskno 1 cas, 1 à Alek, Boutilimi 3, Turkiz 1, Nouadhibou 3 cas, Selibabi 1, le Oksar 1 cas, 3 cas à Tevraghzen, 5 à Teret et 1 cas à Riyad. Les tests effectués au cours des dernières 24 heures sont au nombre de 567, dont 546 de diagnostics répartis entre 270 PCR et 276 PCR et 270 tests rapides. La répartition entre les régions est la suivante: 104 au Haut Sharqi, 4 à Al-Gharbi, 40 à Nasaba, 28 au Gorgol, 29 au Brakna, 34 au Trarza, 4 à Nadra, 34 à Nouadhibou, 9 au Tagan, 13 au Guidimaka, 4 à Tir Zamour, 3 à Nishiri, 323 à Nouakchott Ouest, 27 à Nouakchott Nord et 22 à Nouakchott Sud. Le total de tests a atteint 195 368, dont 168 300 de diagnostics répartis entre 128 058 de tests rapides et 40 242 de PCR. La situation au niveau des hôpitaux avec ma collègue, la directrice de la médecine hospitalière, Mariam Kébé. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على نبيه الكريم. السلام عليكم ورحمة الله. خلال 24 ساعة الماضية قد تم حجز 7 مرضى، من بينهم 5 حالات خفيفة، 2 حرجة، و4 خروج من المستشفى. عدد المحجوزين اليوم 55، من بينهم 2 خفيفة مستشفى كيفا، 1 خفيفة مستشفى نواذيبو،
حالة خبير مستشفى زويرات، حالة خبير مستشفى كيهيدي، حالة خبير مستشفى النعمة، 3 حالات خبير مستشفى بوتيليميت، 7 حالات مركز الاستطباب للتخصصات من بينهم 3 حالات خبير و4 حالات حرجة، 3 حالات بالمستشفى الصداقة من بينهم حالتان خبير وحالة حرجة، 18 حالة بالمستشفى الوطني من بينهم 14 حالة خبير و4 حالات حرجة، 13 حالة مستشفى شيخ زايد من بينهم 7 حالات خبيبة و6 حالات حرجة، 5 حالات مستشفى المركز الوطني للأمراض القلب من بينهم 3 حالات خبيبة وحالتان حرجة. نسأل الله الشفاء لجميع المرضى. منذ بداية الوباء قد تم حجز 2115 مريض من بينهم 1743 حالة خبيبة، 372 حالة حرجة و1651 خروج من المستشفى. Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullah. Durant les dernières 24 heures, 7 nouveaux patients ont été hospitalisés, parmi lesquels 5 patients présentant des symptômes légers, 2 cas graves et 4 patients sont sortis de l'hospitalisation. Nous avons aujourd'hui 55 patients hospitalisés, parmi lesquels 2 cas légers à l'hôpital de Kifa, 1 cas léger à l'hôpital de Nouadhibou, 1 cas léger à l'hôpital de Zouairet, 1 cas léger à l'hôpital de Keidi, 1 cas léger à l'hôpital de Nema, 3 cas légers à l'hôpital de Boutilimit, 7 patients au centre hospitalier des spécialités, dont 3 cas légers et 4 cas graves, 3 patients au centre hospitalier de l'Amitié, dont 2 cas légers et 1 cas grave, 18 patients au centre hospitalier national, dont 14 cas légers et 4 cas graves, 13 patients à l'hôpital Cheikh Zayed, dont 7 cas légers et 6 cas graves, 5 patients au centre national de cardiologie, dont 3 cas légers et 2 cas graves. Nous souhaitons un bon rétablissement à tous les patients. Depuis le début de la pandémie, 2115 patients ont été hospitalisés, parmi lesquels 1743 présentaient des symptômes légers, 372 des symptômes graves et 1651 patients sont sortis de l'hospitalisation. Assalamu alaikum wa rahmatullah.